एटा खाई दउचंदी हाँ ये देखुना एटा पाचि जाइछि ना देखिया एटा मु भी खाई परिबी हाँ आपण खाई परिबे खाऊ नांती देखंतु के किए देबो आज्ञा हमको चाकरी पाठ साठ तो आमे पढिनी बण जंगल रे आमे बुलुची सब बेले ना जोटी जहा पाउची बण जंगल रे फल मूल मने करन। हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल स्वागत करछि आ गोटे वीडियो को आम सहित आज भाई जड़े अतिथि अच्छा जुआंग जनजातिर भाई जड़े पचारि बुझा एक्चुअली जीवन शैलीटा केमिति भाई स्वागत करछि आपन को मो वीडियो को आपन नाटा मोर नाम ता आज्ञा हिमेश जुआंग भाई कोठी घर आमर तो घर आज्ञा देखुचंती एई बण जंगल पहाड़ घेरा अंचल रे अछि आज्ञा। अच्छा मु बुझी पाली ना ये जो सिक्युरिटी आपन रखिचंती एटा की एटा आज्ञा कोन पळैलान ता डाकुना अरे बाबू आ से सार डाकुचंती आजो आजो एठी आ एठी या ना भाई या नाटा कोन यार नाम ता अछि आज्ञा सोनाक्षी एते सुंदर सुंदर ना कोठ पाइला कोन एमते आज्ञा खुशी रे हमें गुटे दी दीचु सोनाक्षी बोली खुशी रे। अच्छा ये तो मते लागुची एटा अंडराटा केमती झियो पिलार ना सेटा आज्ञा हमर छुआ गुडा तो सदा बेले सिमती डाकिले से दिन तो तार ना सोनाक्षी रहि जाईछि आज्ञा। अच्छा कोन कहबा कोन आज कहबी कोन आज्ञा आ आपण तो आज हमको भी भेटिले आ भेटिके भी मते बहुत आज भी भल टिके आनंद लागुची एमिते आगरु आमे बाबू मान को केही भी हम घर को आसंतुनी आ आपण आज जाओ आसीचंती सेति पई मु बहुत खुशी अछि आज्ञा। अच्छा ये कोन एठी गाई चरुचंदी ना कोन हाँ आज्ञा आमर तो आज्ञा जीविका ला गाई गोरु पालन करवा आज्ञा आउ तो आमर सेमती कि विशेष किछि चाकरी बाकरी नाइ ना आमर सेमती किछि नाइ तेणु बाध्य करिके आमे ए गुरु गाई रखिके आज्ञा आमे चाष बास टिके करूछु अल्प अधे। अच्छा आपन जो गाई गोरु चरौचंदी कोन केमती मन निजरो ना लोकंकर गाई निजर बोली आज्ञा आमर किछि भी नाइ आज्ञा आमे बहुत गरीब आमर निजर बोली किछि नाइ एई पाख गाँर लोक मानकर आज्ञा ए गाई गोरु गुडा आमे चोरौची आ जहा दी पैसा देउचंती आमे सेतिकी नै आमे छुआ पिला घर संसार आज्ञा चलौछु आ कोन करबा आज्ञा। कोन केमती सकाळ कोन खाइतिले सकाळु आज्ञा कोन एई आज्ञा ई नाली चा टिके फुटेई की दीटा मुढी पकेई आज्ञा खाइतिलु। केतेटा गाई आनिचंदी आपन चरैया पे तो आज्ञा देखुचंती चारि पांचटा गाई आज्ञा अछंती आहुरी अछंती बण बितुराटा भी पळैचंती अछंती 10-15टा बलिया। अच्छा एदा कोन केमती पैसा नउचंदी एटा आज्ञा हमर वर्ष सिस्टम गोटिए गोरु रो दाम आमे तांकु कहिचु मालिक मानकु गोटिए गोरु रो रेट होची आज्ञा 30 टंका मात्र हाँ मात्र 30 टंका मने करंतु जो मालिकर 20-10टी गाई की गोरु अछंती से हिसाब रे 30 टंका लेकाय से हमको देबो एडा अलग अलग लोकंकर ना गोटिए लोक नहीं कि 4-5-6 जनकर अछंती गाई गोरु मिसी की समस्तंकर आमे चोरौची एकाटी। ओहो आज एमती भेट हो गला तुम सहित मुझे देखिया पचारि बुझे भाई रो कोन परिस्थिति कोन केमती माने चाकरी बाकरी कले होंता नै आपन चाकरी देबो आज्ञा हमको चाकरी पाठ साठ तो आमे पढिनी आ चाकरी देबो कि आज्ञा हमको पाठ पढितिले सिना आमे चाकरी करिबा को इच्छा प्रकाश करितांते माँ बापा तो गरीब आउ घरे खाइबा पीबा नाही आ पैसा पत्र होइले सिना पाठ पढिबो। अच्छा छुआ पिला केतेटा एमते आज्ञा छुआ पिला पुओ दुईटा झियो गुटे आज्ञा अछि पाठ पढुचंती हाँ आज्ञा कौन करू आमे तो मूर्ख हेलु बोली छुआ गुड़ा को कौन आमे मूर्ख करी रखिबु कि आज्ञा से छुआ माने स्कूल जाउचंती नै समाज पई तो गोटे भलो उपदेश भी दउचंती आपन छुआ पिला पाठ पढौचंती किंतु बहुत कष्ट रे पढौचंती जा जणा पडुची हाँ हाँ आज्ञा एमती दुखे कष्ट आज्ञा पाठ पढौची आ कौन करबा आज्ञा। अच्छा भाई एक्चुअली आपन खांती कोन आमे सुनिचु आपन जंगल जातीय द्रव्य बेसी खांती हाँ आज्ञा आमे आउ विशेष करी बण जंगल रे आमे बुलुची सब बेले ना जोटी जहा पाउची बण जंगल रे फल मूल मने करंतु ए पिताळु डिंबिरी ए आ अन्यान्य एमिति जहा भी पाउछु आज्ञा आमे ताकू खाइकी टिके आमे जीवन धारण करिछु आ। अच्छा वर्तमान एटी केते समय रहिबे एई तो आज्ञा देखुचंती गाई गोरु चुरुचंती एटी गुटे जगार रे आ कोन गाई गोरु एते समय चोरीबे की
ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗା ଆଡେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚରେଇବୁ ନା। ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରହିବୁ ତାପରେ ସେପଟକୁ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କେବେ ସେମିତି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଥାଟେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ। ଏଇ 15 ମାସ ଦିନ ତଳରେ ଏମିତି ଗୋରୁ ଚରଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ହଠାତ୍ କିନି ଆମେ ବାଲୁ ବି ଦିଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାଲୁ। ଭାଲୁ ହଁ ଭାଲୁ ମାନେ ଭାଲୁ ଭାଲୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଲୁ ଓହୋ। ଆଜ୍ଞା ଭାଲୁ ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ରହିବି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯୋଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଫଳ ଆମେ ଖାଉଛୁ କେମିତି। ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ସହିତ ଭଲ ମିଶିକି ଭଲ ଲାଗିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଲି ଆଉ ସେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ। ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଚରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁ ଏଠି ତ ନିହାତି ମାନେ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଥିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ନଟା ଜଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ନା ଭିତରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ବାଟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଏଇଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛାଡି ଦେଇଛି ଚରୁଛି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କଣ କଣ ଖାଆନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଡିମିରି ଗଛ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଫଳ ବି ଫଳିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତ ସରିଗଲାଣି ହଁ ସବୁ ସରିବା ସରିବା ପ୍ରାୟତଃ ତଳେ ହେଇଗଲାଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ତଳେ ବି ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗଛରେ ବି କିଛି ବି ଫଳ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପାଚିବା ଫଳ ଗୁଡାକ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏଇଟା କି ଫଳ କହିଲେ? ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ କହନ୍ତି ଡିମିରି ଫଳ। ଓହୋ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହଁ ପାଚିଛି ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଚିଛି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣୁଛି ହଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଡିମିରି ଫଳ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିମିରି ଫଳ। ହଁ ଏଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖାଉଛୁ ଏଇଟାକୁ ପାଚିଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏଇଟା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ପାଚି ଯାଇଛି ନା ଦେଖିବା ଟିକେ ଏଟା ବି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଁ ମୁଁ କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଚି ଯାଇଛି। ହୁଁ ମୁଁ ବି ଖାଇପାରିବି ନା? ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇପାରିବେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବି ଖାଇପାରିବେ ମିଠା ଅଛି। ଆପଣ ବି ଖାଇପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କହୁଛି ଗୋଟେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପାଚିଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ପାଚିଛି। ମିଠା ବି ଲାଗୁଛି। ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଟା ବି ପାଚି ଯାଇଛି ଆପଣ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କଣ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି? ହଁ ଯାହାହେଲେ ବି ତାର ପଛପଟେ ଯୋଉ ଡେମ୍ଫରେ ତୋଳିଲେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ବାହାରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଖାଇପାରିବି? ହଁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମିଠା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମତେ କହିବେ ଆମେ ହଁ ତ ମିଠା ତ ଲାଗୁଛି ହଁ ଏଇ ଆମେ ଡିମିରି ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଏଠି ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ନାଁ ହଉଛି ପିତା ଆଳୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ଖୋଳିକି ତାର ଫଳଟାକୁ ଆମେ ସିଝେଇକିରି ଆମେ ଖାଉ। ଓହୋ ସେଟା ହଉଛି ପିତା ଆଳୁ ସେଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଡିମିରି। ଆଉ କଣ କହିବେ? ଆଉ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆସି ବହୁତ କିଛି ଆମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନାଇଁ ଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ କଥା ଆପଣ କଥା ହେଲେ ସମୟ ଦେଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ। ଭାଇ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଟା ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଦେଖାଉ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆପଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ନାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ଭେଟିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କେମିତି ଆମେ ଚଳିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲି। ଆଉ କିଛି ନେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା।